अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह सूरह बलद स्टार्ट करेंगे और उसकी पहली 11 आयतें इंशाअल्लाह हम देखेंगे। छोटी छोटी आयतें हैं और बहुत जल्दी याद होने वाली आयतें हैं, लेकिन ये भूल जाएंगी अगर हमें इनके मीनिंग्स हम जहन में रख के इनको याद नहीं करेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अल्लाह ताला ने इन आयतों की तरतीब रखी है और हम इंशाल्लाह उनको देखेंगे और उसमें से कुछ जो हम सबक ले सकते हैं वो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि जब हम इस सूरत को पढ़ें तो हम इसके मीनिंग्स को सही तरह से समझ सकें कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। वही कसम का सिलसिला है, जैसे हम पिछली सूरतों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला कसम खा के फिर एक जवाब कसम के तौर पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है। और कसम का मकसद क्या होता है ये भी हम जानते हैं कि कलाम में किसी को हमने अपनी बात इम्पॉर्टेंट बात बतानी होती है तो कसम का खा के, ये एक एक्सप्रेशन होता है कि एक कसम खा के बात स्टार्ट की जाए ताकि सुनने वाला जो है वो ज़रा मतवज्जो हो जाए। और तो अल्लाह ताला यहाँ पे जिस तरह से ये सूरत शुरू हो रही है, पहली आयत हम देखेंगे। बलद का नाम इसलिए क्योंकि पहली ही आयत में है अल बलद का वर्ड यूज़ हुआ है, और अल बलद का कहते हैं शहर को, और बिहाज़ल बलद यानी कि इस शहर से मुराद मक्का है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जहाँ पे उन्होंने अपने 40 साल गुजारे। उसके बाद नबूवत मिलने के बाद मज़ीद 13 साल और गुजारे, और उन 40 सालों में और वो जो नबूवत के 13 साल थे उनमें बहुत फ़र्क था। जो ही इस्लाम की दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देना शुरू की तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो फ़ौरन उनके मुखालिफ हो गए। वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे और बहुत मोहतरम समझे जाते थे और बहुत इज़्ज़त थी उनकी, फ़ौरन जो है वो मक्का के जो मुशरिकीन थे उनके जान के दरपे हो गए। और तो उसका ज़िक्र किया जाएगा और कसम के तौर पर अल्लाह ताला ने कैसे किया है इंशाल्लाह हम इनको देखेंगे। सबसे पहली आयत है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला उक़सिमु, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कसम नहीं खाता। ला का मतलब नहीं होता है, उक़सिमु का मतलब है मैं कसम खाता हूँ। ये इसका ये मतलब है, ये नहीं है कि मैं कसम नहीं खाता, नहीं, बल्कि ला अलग है और उक़सिमु अलग है। ला नहीं कह के ये एक एक्सप्रेशन है अरबी ज़ुबान में, यानी कि किसी जो बात चली आ रही है, जो बात तुम समझ रहे हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि मैं कसम खाता हूँ बिहाज़ल बलद, इस शहर की। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, बिहाज़ल बलद। यानी कि ला ये एक तरह का एक उसलूब है अरबी ज़ुबान में, कलाम का उसलूब है कि पहले जो पहले यानी कि आपके जहन में जो कुछ है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं कसम खाता हूँ बिहाज़ल बलद, कि इस शहर की मैं कसम खाता हूँ। तो मैंने बताया कि ये हाज़ल बलद जो है वो मक्का है, मक्का को, और ये मक्किया है, सूरत भी मक्की है, मक्का में ही नाजिल हुई है सूरत। तो बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, नहीं, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और आप, यहाँ पे अंता आप यानी कि तुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं, और आप हिल्लुन, हिल्लुम मीम है क्योंकि बा आ रहा है, तो हिल्लुन जो है इसका मतलब होता है हलाल कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे तर्जुमा किया गया है मुकीम है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ तफासीर में मुख्तलिफ़ तराजम जो हैं मुख्तलिफ़ तरह से किए गए हैं इस आयत के, कि आप, इसका एक्चुअल मतलब बनता है कि आप हलाल कर दिए गए हैं इस शहर में, बिहाज़ल बलद, यानी कि इसी शहर मक्का में आप हलाल कर दिए गए हैं। तो कुछ तराजम जो है आपको मिलेंगे कि आप यहाँ पे रहने वाले हैं, आप मुकीम हैं यहाँ के। और दूसरे एक और जो मुफस्सिरीन है एक और तरह से इसकी तफसीर बयान करते हैं कि आप के लिए
اس شہر کو حلال کیا گیا ہے. یعنی کہ یوزلی تو مکہ اور اس کے میں خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ بہت حرمت والا شہر سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو منع ہیں، جو آپ نے نہیں کرنی. یعنی کہ جو آپ قتل و غارت نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، اور کوئی آپ اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرح سے خوشخبری دے رہے ہیں اس آیت کو اگر ہم اس ترجمے کے لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کر دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کچھ عرصے کے لیے، ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت ان کو اس حرمت کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کیا گیا تھا کہ وہاں پہ آپ کسی کو مار نہیں سکتے. حالانکہ فتح مکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر کسی جنگ و جدل اور بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو گیا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا عرصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی کہ وہ اس شہر میں اگر ان کو کوئی لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ضرور لڑائی کر سکتے ہیں. تو حلم بہذا البلد. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو وہاں اس شہر میں حلال کر دیا گیا، یعنی کہ ایک ایسا مقدس شہر جہاں پہ جانور، پرند چرند، ایون جو پودے ہیں ان کی سلامتی کو مطلب مقدم رکھا جاتا ہے. اس شہر میں آپ کو قتل کرنے کے، آپ کو ہلاک کرنے کے جو ہے نا آپ کو منصوبے بنائے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے اس ایک آیت کے بہت سارے میننگز جو ہے مفسرین نے کیے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور آپ حلال کر دیے گئے ہیں اس شہر میں. تو ایک قسم ہے اور اس کے بعد ایک بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک اور قسم کھائی جا رہی ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. یہاں پہ بھی یہ دو قسمیاں ہیں. والدن، والد کون ہے؟ قسم ہے والد کی. وما ولد، اور جسے اس نے جنا. تو مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت آدم کا ذکر ہے، اور حضرت آدم نے جتنے بھی آگے ما ولدہ جو کچھ انہوں نے جنا، یعنی کہ ان کی ساری آف سپرنگ رہتی دنیا تک جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں ان سب کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس حضرت آدم کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. تو یہ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں ہم نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. اور ہم جیسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جواب قسم میں کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرتے ہیں، اور یہ والی امپورٹنٹ بات یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد، لام اور قد دونوں بہت زیادہ تاکید کے لیے. لام تاکید ہے البتہ، اور قد کا ترجمہ کیا جاتا ہے تحقیق، اور اس میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے کہ بے شک، فور شور، جس طرح سے کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ ضرور اور البتہ تحقیق. خلقنا، ہم نے تخلیق کیا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد. فی کبد، کبد کا کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ مشقت کو. انسان کو اگر ہم دیکھیں تو پیدا ہوتے ساتھ ہی انسان کسی نہ کسی مشقت میں لگا ہوا ہے. پوری زندگی کو دیکھیں تو انسان کی پوری زندگی جو ہے مشقت میں ہے، کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی تگودو میں لگا رہتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سٹینڈ سٹل ہو کے ایک جگہ بیٹھ کے ایک جگہ پورے بغیر کسی مشقت کے اسے پوری زندگی گزارنی پڑے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے. فی کبد. تو آپ نوٹ کریں کہ ہر آیت جو ہے وہ دال پہ ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ قلقلہ کا خیال رکھا جائے گا. تو فی کبد، کبد، ٹھیک ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، مشقت میں. اب کیا وہ کرتا ہے آگے؟ اس انسان ہی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے پوچھ رہے ہیں، یا انسان کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں، ایحسب، کا مطلب یہاں پہ کوشچننگ حمزہ ہے. یحسب، وہ حساب لگاتا ہے، وہ سمجھتا ہے، یا وہ یہ ایسٹیمیٹ کرتا ہے نا، حساب کتاب کرنا، حساب لگانا، خیال کرنا، سمجھنا. اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے؟ ان، کے. اب کے، ایحسب ان، اس کے بعد آ رہا ہے ایک ورڈ لن. لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں.
अयहसबु अल्लन यक़दिर, लन यक़दिर, यक़दिरु होता है असल में वर्ड, लेकिन लन की वजह से उसने ज़बर दे देता है, इसको खफीफ कर दिया जाता है, इसको फ़ेल मुदारे को खफीफ का मतलब है कि पेश जो है वो ज़बर में बदल जाती है। लन यक़दिर, यक़दिर इसका मतलब है कादिर नहीं, हरगिज़ कोई उस पर कुदरत नहीं रखता, उस पर यानी अलैहि, अलैहि आगे ही आ रहा है कि उस पर कादिर होगा कोई भी नहीं, अहदुन कोई एक भी। तो वो क्या ये समझता है कि उसके ऊपर किसी की कुदरत नहीं? क्या मतलब है इसका? कि वो समझता है कि वो किसी के अंडर नहीं है, कोई उस पर कुदरत नहीं रखता या कोई उस पर कादिर नहीं है, यानी कि वो क्या अल्लाह को डिनाई करता है, अल्लाह जैसी एक सुप्रीम बीइंग को डिनाई करता है कि वो उस पर कादिर। जैसे हम समझते हैं ना, हम बहैसियत मोमिन के हमारा ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला हमें अल्लाह ने पैदा किया है तो हम पर वो कादिर भी है, वो हर तरह से हमारे, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रिंग्स, हमारी स्ट्रिंग्स उसके हाथ में हैं। तो क्या उसने ये समझ लिया है कि किसी एक ने भी, कोई एक भी जो है उस पर कादिर हरगिज़ नहीं है? लन यक़दिर अलैहि अहद, तो ये क्वेश्चन है। और इसी वजह से वो क्या कहता है, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, यक़ूलु वो कहता है, कौन कहता है, ये इंसान कहता है, अहलक्तु मैंने हलाक कर दिया, हलाक कर दिया मैंने, ये जो तो के ऊपर पेश है ना, ये अहलकता नहीं कहना, ये वरना तुम हो जाए, तो अहलक तू है, मैंने हलाक कर दिया, मैंने हलाक कर दिया या मैंने बर्बाद कर दिया, माल लुबदा, ऐसा माल जो लुबदा है, ढेरों का ढेरों है, बहुत ज़्यादा माल, माल लुबदा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह ताला ने यहाँ अहलक तू कहा है, अहलक तू, वरना तो माल जो है वो यूजुअली स्पेंड किया जाता है, अनफक तो क्यों नहीं कहा गया कि मैंने खर्च कर दिया बहुत सारा माल? नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे कि वो कहता है, इंसान कहता है, अहलक तो मैंने बर्बाद कर दिया सारा का सारा, यानी क्या होता है ना, मैंने लुटा दिया, ढेरों माल मैंने लुटा दिया। और ये एक ऐसा ख़ास एक रवैया बन रहा है, रवैये को शो कर रहा है कि जिसमें इंसान बेदरेग खर्च करता है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि ये माल कहाँ से आ रहा है और मैंने कैसे खर्च करना है या कहाँ खर्च करना है, सोच सोच के खर्च करना है, मतलब जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा है वैसे खर्च करना है। माल उड़ा देना जो है ये एक कोई पसंदीदा अमल नहीं है, यानी कि आप अगर अपने माल का ख्याल नहीं रख रहे और उसको बेदरेग खर्च किए जा रहे हैं तो वो अहलक तो कहा जा रहा है कि मैंने हलाक कर दिया, मैंने ढेरों माल, मैंने बर्बाद कर दिया ढेरों माल। यक़ूलु, क्योंकि ये वही माल है जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है और इसी माल के ज़रिए से हम अपनी आखरत भी कमा सकते हैं। अगर हम चैरिटी करेंगे, अगर हम इसको फ़ज़ूल कामों में नहीं लुटाएंगे, जो काम अल्लाह ताला ने हमें कहा है, हम पर ज़िम्मेदारियां हैं, हम उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए उस माल को खर्च करेंगे तो वो माल हमारे लिए आखरत में फ़ायदा मंद होगा। जबकि अगर हम उस माल को बेदरेग बग़ैर सोचे समझे उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो वो हमारी ही हलाकत का बायस बनेगा। तो यहाँ पे वो आराम से कह देता है, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, मैं तो जी बहुत खर्च करता हूँ, मैंने कभी खुले हाथों से मैं खर्च किया है, मैंने बड़े तकब्बुर वाला अंदाज के साथ यहाँ पे उसके एटीट्यूड को बताया जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने यहसबु के बाद एक बात कही, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अब दोबारा से यहसबु अन दोबारा से आ रहा है, देखें, यहसबु अन, क्या उसने सोच रखा है या उसने हिसाब लगा रखा है या क्या वो समझता है कि, लम पहले था लन, अब है लम, वहाँ पे लन था, नून के बाद या आ रहा था, तो लन यक़दिर, वहाँ पे हम इदगाम कर रहे थे, पार्शल इदगाम, थोड़ा सा गुन्ना कर रहे थे, गुन्ना का टाइम दे रहे थे, लन यक़दिर अलैहि। अब यहाँ पे लम यरहु, यहाँ पे कोई गुन्ना नहीं होगा, लाम मीम का पूरा इजहार किया जाएगा, अलम, लेकिन यहाँ पे कोई गुन्ना नहीं होगा क्योंकि नून के बाद लाम है, लाम के कंप्लीट मर्जिंग होती है और गुन्ना भी बाकी नहीं रहता। अल्लम यराहू, अल्लम यराहू, वहाँ पे था अल्लन यक़दिरा, वहाँ गुन्ना, अल्लन यक़दिरा में गुन्ना था, यहाँ पे नहीं था, अल्लन,
الَّن یقدر، یہاں پہ بھی نون کے بعد لام تھا، یہاں پہ بھی نون کے بعد لام ہے، تو الَّن یقدر تھا، لیکن الَّم یرہ، اس جگہ کو یہاں پہ کوئی غنہ نہیں کرنا. جو دوسری دفعہ ایحسب الَّم یرہ، الَّم یرہ احد، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے سمجھ لیا ہے؟ لن کی طرح لم کا مطلب بھی ہرگز نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے. یرہ کا مطلب ہے دیکھا اسے، اس نے دیکھا، یعنی کہ اس نے دیکھا اسے، احدن کسی ایک نے، یعنی کہ کس نے دیکھا؟ احدن، کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا اسے. کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اسے. اللہ تعالیٰ اپنی بات یہاں پہ کر رہے ہیں، اپنی قدرت کا بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس پر کوئی قادر نہیں ہے، کوئی ایک احدن جو ہے نا، کوئی ایک بھی اس پر قادر نہیں ہے. اور اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ جو اتنے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنا مال برباد کر دیا، میں نے اپنا مال، میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوں، میں تو مال لٹاتا ہوں، ڈھیروں مال میں نے لٹا دیا ہے، کیا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ وہ یہ سمجھتا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، احد احد، تو ہر دال ہر چیز، ہر آیت جو ہے وہ دال پہ ختم ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے ایک اور کوسچن پوچھ رہے ہیں، اور ہم سب سے پوچھ رہے ہیں، الم نجعل لہ عینین، کہ کیا نہیں، لم دوبارہ سے آ رہا ہے اور کوسچن کے ساتھ آ رہا ہے، کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، کیا ہم نے نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں. اب یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورتی کے سے انسان کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. انسان کو ہمارے لیے آیتیں ہیں نا، اور جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں تو ہم غور و فکر میں ان آیتوں کو غور کرنے لگتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی آنکھیں نہیں بنائیں، ہم نے کیا نہیں بنائیں اس کے لیے دو آنکھیں، عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، دو اور باڈی پارٹس کا ذکر ہو رہا ہے. لسانن کہتے ہیں زبان کو، وشفتین، شفتین ڈوئل کا صیغہ ہے، جیسے عینین دو ڈوئل کا صیغہ تھا، عین کی ساؤنڈ آ رہی تھی آخر میں، تو ایک آنکھ ہوتا ہے عین اور دو آنکھیں ہوتی ہیں عینین. اور شفتن کہتے ہیں ایک ہونٹ کو، اور شفتین کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو، دو ہونٹ. تو دو آنکھیں اللہ نے کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں، اور ایک زبان، لسانن ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، اور تیسرا کا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے ہدایت دی اسے النجدین. نجدین کہتے ہیں دو راستے. تو دیکھیں ڈوئل کا صیغہ آپ کو تینوں آیتوں میں نظر آ رہا ہے، عینین کی فارم میں، شفتین کی فارم میں، اور نجدین کی فارم میں. ایک دم سے جو ہے نا ردم چینج ہو رہا ہے، احد احد کے بعد، اور بیچ میں ایک دفعہ لبدا بھی چینج ہوا تھا، ٹو کاؤنٹ پہ ختم ہو رہی تھی. تو بڑی خوبصورتی سے یہ جو ہے نا ردمکل صورت ہے، اور آپ کو یاد کرنے میں اس طرح سے یاد ہوگا کہ ہر آیت جو ہے وہ دال کی قلقلے کے اے پہ ختم ہو رہی ہے، بیچ میں ایک یقول اہلکت مالا لبدا ٹو کاؤنٹ پہ ختم ہو رہا ہے، اور پھر ایک اور احد کہہ کے تو ایک دم سے پھر سے چینج ہو رہا ہے ردم. الم نجعل لہ عینین، 4 کاؤنٹ تک کر کے رکیں گے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے ہدایت دی اسے، ہم نے اس کو راستہ دکھایا دو راستوں کا، ہم نے دکھائے اسے، ہم نے اس کو گائیڈ کیا النجدین دو راستوں کی طرف. اب یہ دو راستے کون سے ہیں جو ہم سورۃ پڑھی تھی، سورۃ شمس، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھائی اور برائی، نفس کو اچھائی اور برائی دونوں کا الہام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کو. تو اسی طرح جو دو راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھائے ہیں وہ ہے ایک اچھائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ. یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں، وہ خود چوز کرے گا کہ اس نے کون سا راستہ اپنانا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے دکھا دیے اسے دو راستے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. عقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، ٹھیک ہے. عقبہ، یہ اقتحمہ کا کیا مطلب ہے؟ اقتحمہ کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، کسی بڑی ہی مشکل چیز میں داخل ہونے کو کہا جاتا ہے اقتحمہ.
یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بہت ہی مشکل چیز یعنی کہ ایک کوئی مشکل وقت میں جب آپ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بہت پریشانی کا ایک فیز آپ پہ گزر رہا ہوتا ہے، جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ورنہ تو دخلا ہوتا ہے نا، دخلا بھی داخل ہونا عربی زبان میں یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اقتحم، اقتحم کا مطلب ہے مصیبت میں، فلقتحم العقبہ، پس نہیں وہ داخل ہوا العقبہ، یعنی کہ اس مشکل میں داخل نہیں ہوا جو گھاٹی ہے، مشکل گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو جانتا ہے نا، اللہ انسان کو جانتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ایک ویگ سی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تو کیا تو نہیں وہ داخل ہوا عقبہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں اس کے ساتھ مہربانی کی ہے کہ اس کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں، اور 2 راستے بھی سجھا دیے ہیں، لیکن بس وہ نہیں داخل ہوتا عقبہ میں۔ اب یہ عقبہ کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے اگلی آیتوں میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ضرور پڑھیں گے۔ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، اور ذہن میں اور خود سے سرچ کیجئے کہ واٹ از عقبہ، اللہ تعالیٰ کس گھاٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں انسان نہیں داخل ہوتا، جس میں نہیں داخل ہوتا، اور وہ عقبہ کیا ہے، گھاٹی مشکل چیز کیا ہے، یعنی کہ وہ کون سی ایسی مشکل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ نہیں داخل ہوا اس عقبہ میں، اس گھاٹی میں۔ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کی جو ردم ہے، اور اس کو آپ خود جب آپ اس کو میمورائز کریں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ بار بار ان آیتوں کو پڑھیں، اور یہ بہت ہی خوبصورتی سے، یہ جو بیچ کی کچھ آیتیں ہیں شاید تھوڑی سی کنفیوزنگ ہوں، لیکن اگر آپ غور سے اس کی معنی کے ساتھ، ایک دفعہ ایحسب ان لن کے ساتھ ہے، اور دوسری دفعہ ایحسب ان لم کے ساتھ ہے، اور لن یقدر علیہ احد، لم یرہ احد، اور پھر وہ جو کوشچنز ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ۔ یہ اس کے بعد کی بھی آیتیں بہت اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ وہ عقبہ اصل میں ہے کیا، وہ گھاٹی، وہ جو مشکل گھاٹی ہے جس کو انسان چوز نہیں کرتا۔ 2 راستے تو دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک راستہ مشکل ہے، ایک راستہ آسان ہے، تو عقبہ مشکل راستہ لگ رہا ہے نا، تو وہ مشکل راستہ کیا ہے جس کو انسان نہیں اپناتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔